Мы продолжаем осмотрение Ламрима. И здесь Nous continuons l'étude du Lamrim. Здесь мы рассматриваем отрезок пути общий с средней личностью. Et nous sommes en train d'étudier la voie commune avec les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire. В данный момент размышления о первых двух из 4 благородных истин. Размышления о страдании в целом мы закончили. Сейчас это размышления о источнике страданий, об омрачениях и разрушительных эмоциях. Donc, nous sommes en ce moment en train d'étudier, de réfléchir sur les 2 premières des 4 nobles vérités. Nous avons étudié la souffrance et maintenant nous sommes en train de voir quelles sont les causes de la souffrance, notamment les éléments perturbateurs et les voiles. Рассматривая омрачения, собственно, их определение мы закончили в прошлый раз, а сейчас происхождение омрачений. Donc, nous avons la dernière fois vu la partie intitulée Identification des perturbations mentales et aujourd'hui nous allons nous attacher à leur origine ou mode de production de ces perturbations. Итак, Б. Происхождение омрачения. Если эгоцентрическое воззрение и неведение считать отдельными омрачениями, то подобно тому, как свернутую веревку в сумраке по неясности ее подлинного образа принимают за змею из-за мрака неведения, затемняющего подлинную сущность скандх, они ошибочно принимаются за «я», а отсюда возникают и все другие омрачения. Donc, on prend dans le texte, si l'on considère la vue de l'ensemble indestructible et l'ignorance comme des perturbations séparées, alors, tout comme une corde roulée peut être prise pour un serpent dans l'obscurité car sa forme est floue, les ténèbres de l'ignorance nous feront percevoir la véritable nature des agrégats de manière erronée, comme étant un soi substantiel et indivisible, et de là apparaissent les autres perturbations. То есть эгоцентрическое воззрение – это, собственно, цепляние за разрушающиеся скандхи, как за «я». Как за «я». Ну, как бы считать их «я». Donc en fait, cette vision qu'on appelle vision égocentrique ou le vue, c'est en fait une vue de l'ensemble indescriptible. C'est en fait se saisir des agrégats comme s'ils étaient, comme s'ils ne pouvaient pas se désagréger et estimer que finalement cet ensemble d'agrégats, ça correspond au soi. Можно сказать, как бы ясный ум затуманен неведением. Когда ясный ум затуманен неведением, он принимает объекты не за то, чем они являются. То есть этому уму объекты кажутся не тем, чем они являются. Et en fait, quand un esprit est voilé par l'ignorance, il va percevoir
les différents phénomènes et objets, pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ne sont pas. И как в базе здесь лежит как бы восприятие собственных составных личностей или составных собственной личности, воспринимая их из-за мрака неведения, нам они кажутся этим самым «я». То есть мы думаем, что это и есть мы. Et en fait, la base, c'est le fait que l'on perçoit les agrégats qui composent l'être, et à cause du voile de l'ignorance, eh bien, on va les percevoir comme étant ce ce soi substantiel. Et on pense, justement, à cause de l'ignorance, on pense que c'est comme ça. Так же, как свернутая веревка в полумраке может восприниматься как змея, может казаться змеей. Tout comme dans l'obscurité, une corde enroulée peut nous sembler être un serpent. И сначала появляется ошибка, что это как бы, ну ладно, сначала присутствует неточное восприятие, неправильное восприятие, а из этого уже разворачивается вот эта мысль «я». Как только появляется мысль «я», тут же начинаются мысли «я», «мне», «моё». И, соответственно, все остальные эмоции. Et en fait, au départ, en tout premier lieu, il y a cette perception qui est erronée. Et après, de cette perception erronée va apparaître là cette pensée du jeu, du soi qu'on va pouvoir penser comme étant substantiel et indivisible. Et dès que l'on commence à penser en termes de jeu, on va tout de suite avoir ces pensées que ça c'est à moi, c'est pour moi, ça m'appartient. Et puis après vont arriver toutes les autres perturbations. Если считать, что вот это неведение и эгоцентрическое воззрение, цепляние за разрушающиеся скандхи как за «я», если эти две производные ума, два аспекта ума или считать как одно, то есть как разное, как не одно и то же, то это вот таким образом работает. Это соответствует воззрению йогачары и асангхи. Мы считаем, что это одно, что они разные, да? Когда мы считаем разные, это... Если кто-то считает, что это две разные... Это будет... как? Две большие разницы? Две разные разницы? Ладно. Ну, да. То это соответствует воззрению йогачары и тому, как Асанга. это излагал Асанга. Ага. Donc, si on estime que cette ignorance et cette vue de l'ensemble indestructible, cette vision égocentrique, si on pense qu'ils sont, que ces deux aspects en fait sont considérés comme différents, donc là cela correspondra à la vision de Yogacara et d'Asanga. И это также логически обосновано, и в принципе можно и так считать. Нельзя думать, что раз это воззрение не является воззрением Адхьямики, значит это все неправильно.
Et on peut le considérer ainsi. On ne peut pas estimer que si ce n'est pas le point de vue du Madhyamika, que c'est pas juste. Если же эти два омрачения рассматривать как одно целое, то есть в соответствии с Мадхьямакой и тем, как это излагал Дхармакирти, он не Мадхьямак, он излагал воззрение больше Саутрантики и Йогачары тоже, Читаматхи. Так, то корень всех омрачений именно эгоцентрическое воззрение. Ну, то есть так и получается. И в этом случае, либо же, если они что-то разное, то как бы омрачение, сначала неведение, а потом вот это эгоцентрическое воззрение. И в том случае, когда они одно и то же, все равно это источник всех остальных омрачений. То есть в корне всех омрачений лежит эгоцентрическое воззрение от цепляния или ухватывания, прихватывания непостоянных скандх или агрегатов личности. Цепляние, хватание их как, или удерживание их как, или восприятие их как я, как собственной личности. Donc si l'on considère ces deux perturbations comme étant la même chose, alors la racine des perturbations est effectivement la vue de l'ensemble égocentrique ou la vision égocentrique. Donc ça, c'est le point de vue du Madhyamika, et c'est aussi un point de vue qui était porté par Dharmakirti, bien qu'il ne soit pas Madhyamika, qu'il soit du... Ouais. Ну да, и Dharmakirti. Et ici, en fait... Dharmakirti не Мадхьямик сам. Да, я сказала, я так сказала, я просто потом... Et ici, bien sûr, il va y avoir que si l'on considère que l'ignorance et la vue de l'ensemble indestructible, qu'on les considère comme étant différents ou qu'on les considère comme étant comme étant la même chose, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, on va avoir la saisie des agrégats et la perception comme étant un soi de ces agrégats comme étant un soi substantiel et indivisible, et de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, ce sera la source de toutes les perturbations mentales. Мы второй абзац почитали, да? И дальше это как независимо от традиции, что эти две эмоции являются чем-то отдельным или чем-то одним, как из этого корня, так сказать, из этой первопричины, не совсем первого, но все-таки, как из этого разворачиваются все остальные эмоции. То есть, когда из-за эгоцентрического воззрения цепляемся за «я», происходит разделение на «я» и другие. От этого разделения возникает привязанность к себе и неприязнь к другим. То есть, глупость уже была перед этим. Из этой глупости разворачивается привязанность и неприязнь. Уже 3 корня появилось. От дум о себе рождается высокомерие. Возникает воззрение о вечности или конце этого «я», теория атмана и подобное, а также вера в превосходство дурных деяний, связанных с этими воззрениями. Ну, то есть все остальные глупости тоже разворачиваются. Donc,
En fait, ce qu'on a vu, c'est que de cette émotion vont naître toutes les autres. Et là, dans le texte, on reprend. Cela signifie que lorsque l'on se saisit du soi à cause de la vue de l'ensemble indestructible, on va commencer à faire une différence entre soi et autrui. Cela fait apparaître un attachement à soi et de l'hostilité envers autrui. Les pensées sur soi font naître l'orgueil. On commence à voir le soi, le jeu comme étant éternel et doté d'une essence indestructible, théorie de l'Atman et autres. Apparaît aussi la foi dans la surestimation de fausses éthiques liées à cette vue erronée. En fait, voilà, on a eu la première bêtise qui était liée à cette ignorance, qui va après nous faire percevoir le soi comme étant un soi limité. Et après, de cette bêtise va naître l'attachement, va naître l'hostilité, et puis en fait, sur la base de ces trois, vont se développer encore multitude de vues erronées. К тому же возникает ложное воззрение «не существует» по отношению ко всемирному учителю, то есть Будда Шакьямуни, учащему о нереальности «я», то есть Будда-учитель, который излагает учение об отсутствии «я», к изложенным им закону кармы, 4 истинам и 3 драгоценностям, или же сомнение, существуют они или не существуют, есть или нет. Это как бы ложное воззрение описывалось. Donc, полностью ложное воззрение они классифицировали. Совершенно ложное воззрение. Oups. Donc, par ailleurs, vous développez la vue fausse, celle qui nie l'existence du maître, le Bouddha, celui qui enseigne la vue du non-soi, la loi du karma, les 4 nobles vérités, les 3 joyaux, ou bien encore vous doutez de cela en vous demandant est-ce que cela existe ou pas. Donc là, ça c'est tout à fait, c'est ce qui est représentatif de la vue fausse. В толковании логики сказано, если представление о «я» ты допускаешь, тотчас возникает представление о других. Если разделяешь «я» другие, возникает чувство неприязни и приязни, а от них появляются и все другие омрачения. Et dans le commentaire du compendium de la connaissance valide, il est dit « Soutenant qu'il y a un soi, vous concevez un autre. Faisant la distinction entre soi et autre, attachement et hostilité apparaissent. Toutes les fautes surgissent en corrélation avec ces 3 premières. » Итак, получается, что философы, буддийские философы, которые следуют трактатам Бодхисаттва Бхуми, Йогачара Бхуми и прочим вот этим Бхуми Асанги, с их точки зрения неведение – это просто непонимание. Это не неправильное понимание, а просто непонимание. То есть просто непонимание, ага. Ну да. Неправильное. Собственно, вот это эгоцентрическое воззрение – это цепляние за «я». Это как бы разные вещи. Почему они получаются? Потому что цепляние за «я» – это уже какое-то понимание. Неправильное, но понимание. А неведение – это просто непонимание. Поэтому они их разделяют.
И вот когда есть непонимание веревки как веревки, Mhm. появляется место для рождения представления о том, или ошибки о том, что веревка – это змея. Из-за непонимания истинной природы скандх появляется место для рождения ложного воззрения о «я». И оно сразу же появляется, как только появляется возможность. Но с их точки зрения это две разные вещи. Mhm. С точки зрения же даже внутри Читтаматры, последователей логики, а не трактатов, собственно, вот это эгоцентрическое воззрение и есть неведение. То есть неведение – это не только непонимание, но и неправильное понимание. И то, и другое имеет право существовать. И то, и другое мнение имеет право на существование. И то, и другое мнение нельзя однозначно назвать неправильным. И вообще, наверное, лучше не называть неправильным. Mhm. Mhm. Donc, en fait, les philosophes bouddhistes qui suivent les traités, comme par exemple les Yogacara Dumi et autres, Бодхисаттва Бхуми. et Bodhisattva Bhumi, Как немца Шравака Бхуми. et Shravaka Bhumi, Ну, больше, кажется, Йогачара Бхуми это я загнул. Шравака Бхуми, Бодхисаттва Бхуми. surtout les Bodhisattva Bhumi, Bhumi, очень et, разные. enfin les différents Bhumi, les différentes terres. Donc là, on est Ça dans veut dire Asanga. Donc de leur point de vue, l'ignorance, c'est juste une incompréhension, c'est une méconnaissance, mais ce n'est pas une incompréhension qui ne sera pas juste. Et donc, on va tout d'abord avoir, quand on a la vision égocentrique, vous allez tout d'abord avoir cette vision égocentrique et après, on va se saisir du soi et on va faire, on va le voir comme étant un soi substantiel et indivisible. Et donc c'est cette saisie du soi qui va être déjà une compréhension fausse, mais c'est déjà il y a déjà une compréhension mais qui est pas juste. C'est pas juste l'ignorance qui elle est une incompréhension juste une incapacité de compréhension. C'est la même chose, par exemple, quand on reprend l'exemple de la corde que l'on prend pour un serpent, eh bien là, c'est la conséquence d'une incompréhension de la véritable nature des agrégats, et cette incompréhension, elle est différente de la saisie du soi. Alors que du point de vue du Chittamatra, qui suit la logique et non pas le traité comme le point de vue différent, cette ignorance, elle est déjà elle est à la fois une incompréhension, mais elle est à la fois une mauvaise compréhension, une incompréhension fausse. Donc là, il y a les deux en un. Et ici, les deux coexistent finalement. On ne peut pas dire que l'un soit faux ou que l'autre soit juste. C'est simplement que ces deux compréhensions coexistent et peuvent trouver leur place. То есть при недостатке данных, Hein? то есть при недостатке данных, У меня больше нет батареи. Дима, батарейки.
La suite. То есть при недостатке данных наш ум, ну, в принципе, наверное, кто-то может считать, что это наш мозг склонен к сочинительству. Для того, чтобы... Вот это не важно. То есть вот этот как бы создание страхов и затем боязнь этих придуманных страхов довольно глубоко лежит в нашем уме. Это практически, наверное, чуть ли не базис, из которого разворачивается наше мировоззрение. Когда мы входим в темную комнату и видим какие-то силуэты, редко когда мы склонны думать, что это силуэты просто тени чего-то, что там ничего нет. Все-таки на всякий случай мы всегда пугаемся того, вдруг это кто-то там затаился в этой тьме и хочет нам навредить. Видя какой-нибудь кривой странный куст издалека, опять же, в полумраке, мы в первую очередь подумаем, что это кто-то, опять же, там стоит, прячется, караулит нас. Наверное, когда-то это помогало нам выжить. Лучше перебояться, чем недобояться. И, возможно, именно как бы более боязливые наши предки выживали и передали нам эти свои гены. Но когда вопрос не стоит о вот таком выживании, наверное, уже можно попытаться разобраться в нашем способе восприятия. О том, что ну, по крайней мере, осмыслить это уже поможет тому, чтобы как-то начать разбираться. Et c'est vrai que sans données suffisantes, notre cerveau, notre esprit, il a tendance à inventer plein de choses. Et c'est vrai qu'on est nous-mêmes, on va créer ce sentiment, c'est nous-mêmes qui créons ce sentiment de peur qui après nous cause des frayeurs. Par exemple, et c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de notre esprit. C'est sur cette même base que l'on va développer cette perception du monde que l'on a. Et par exemple, quand on entre dans une pièce sombre, on va avoir tendance à voir des ombres, à voir des différentes silhouettes qui, au premier lieu, on va toujours avoir peur, et parce qu'il fait sombre, et si quelqu'un venait à se cacher, de la même façon que si on marche pendant la nuit, et si on voit un buisson de loin, on va avoir peur qu'il y ait quelqu'un qu'en fait, que ce buisson ne soit pas juste un buisson, mais que ce soit quelqu'un qui se soit caché, qui essaie de nous attaquer. Alors c'est vrai que auparavant, ça a certainement dû permettre à nos ancêtres de survivre, parce qu'il vaut mieux être un petit peu aux aguets plutôt que d'avancer en pleine confiance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette urgence liée à la nécessité de survivre, et on pourrait commencer à essayer de comprendre comment fonctionne notre esprit, et il est vrai que déjà prendre conscience de cela, c'est déjà le début d'une compréhension juste. Итак, следующий пункт – это В.
большая причины проявления омрачений. И в соответствии с Бодхисаттва Бхуми, все то же самое, их 6. Donc maintenant, nous passons au point C, qui sont les causes de leur apparition, des perturbations mentales, et en accord avec les Bodhisattva Bhumi, elles sont au nombre de 6. Первое. Это как бы основа, из которой разворачиваются омрачения, то есть основа, то есть омрачение как факторы подсознания. Тут переводчик под факторами подсознания имеет в виду потенции, из которых могут развернуться эти клеши. Комментатор, вот это слово пагла-ньява, спящий, можно сказать, в запасе, комментирует словом семена, Да. то есть потенции. Так, склонности ума потенциально могущие развернуться в клеши. Это первое, это основа как бы, этих омрачений. Donc, les causes de leur apparition, elles sont au nombre de 6. La première, c'est le fondement. C'est ce qui signifie la perturbation mentale en tant que tendance subtile, c'est-à-dire qu'elle existe en tant que prédisposition, que potentialité ou graine. Это как бы основа. Опять же, для того, чтобы эта основа развернулась, необходим воспринимаемый объект. И вот это второе, воспринимаемое, то есть объект, на который нацеливается, как эмоции являются сознанием. И у каждого сознания должна быть какая-то цель, какой-то объект. И вот тот объект, на который нацеливается, это то есть воспринимаемое, то есть внешние мысленные объекты, пробуждающие омрачение. То есть те, которые сопутствуют рождению, дословно, как бы сопутствующие рождению омрачения или клеш. Donc, le deuxième, tout d'abord, on a eu ce fondement, ça veut dire que pour que ça puisse se développer, il faut un objet, il faut que notre esprit se pose sur un objet. Et à ce moment-là, ça va permettre d'accompagner finalement grâce à cette perception la naissance des perturbations mentales. Donc le point 2, c'est les objets extérieurs ou en pensée que l'on perçoit et qui font naître les perturbations mentales, qui accompagnent la naissance de ces perturbations mentales. То есть, если бы в потоке ума не было этих потенций, то какие бы объекты не попадали в поле восприятия нашего ума, видимо, омрачения не проявлялись бы, так как нет их потенций. С другой стороны, при наличии потенций, если бы не возникали в поле зрения нашего ума какие-то объекты, способные пробудить эти омрачения, то потенции так и продолжали бы, оставались бы спящими потенциями. Donc ici, ce qui est important, ce qu'il faut voir, c'est que dans le continuum de notre esprit, il y a ces tendances. S'il n'y avait pas ces tendances subtiles, si elles n'existaient pas, à ce moment-là, les émotions perturbatrices n'arrêteraient pas. Et donc, ces tendances subtiles, elles existent. Cette prédisposition, elle est là, mais il faut qu'elle soit en contact avec des objets qui vont les réveiller et les faire naître. Mais s'il n'y avait pas, et si on n'était pas dans des situations où on était en contact avec des objets qui peuvent les faire naître, à ce moment-là, ces tendances
subtile, elle resterait tout simplement endormie sans se réveiller. Третье, это, в принципе, можно перевести словом суета, но здесь это мирская компания. Так, наверное, ближе к смыслу. То есть неблагородные люди, тут опять же имеется в виду не как происхождение, а поведение. То есть плохие друзья, которые, опять же, могут являться авторитетами, в силу чего им, вольно или невольно, начинаешь подражать. C'est toi qui n'as plus. Donc, le troisième, la troisième des causes de l'apparition des perturbations mentales, c'est la distraction sociale ou la compagnie mondaine. Donc, c'est des relations qui sont peu recommandables, de mauvais amis, mais c'est pas par rapport à leurs origines, c'est plutôt, il faut le voir du point de vue de l'influence qu'ils peuvent avoir sur nous. Et c'est des personnes qui vont avoir une influence sur nous et que l'on va imiter malgré soi. Четвертое. Лжеучение или слушание ложных учений. Donc, когда нам очень настойчиво рассказывают о том, что как бы очевидно воспринимаемое не является таковым, каким оно воспринимается. Наверное, все вот эти сейчас, как звать их, как антиваксы и прочие глупости, когда люди просто придумывают и начинают навязывать свои ложные воззрения всем окружающим, а вот этот, как бы, тот индивид, которого мы рассматриваем, он слушает это все, воспринимает. Donc la quatrième des causes de leur apparition, c'est l'explication, les discussions inutiles, l'écoute d'enseignements erronés ou néfastes. Donc c'est un petit peu comme lorsqu'on nous raconte des choses qui ne sont pas comme elles sont véritablement ou comme on les perçoit et que les gens inventent comme sur la base d'éléments non fondés et comme par exemple tout ce qui est anti-vax qui imposent leur point de vue ou leur vue fausse. Но здесь, конечно же, под ложными лжеучениями имеется в виду учение, когда говорят, например, один раз живем, бери от жизни все, нет никакого смысла помогать другим, от этого только лишь все проблемы, делай так, как тебе хочется, и не обращай внимания на других. Скорее, вот такие вещи. Mais ici, ce à quoi on fait référence, c'est plutôt des prises de position telles que, voilà, on ne vit qu'une seule fois, donc il faut en tirer le maximum, ou c'est pas utile d'aider les autres, de les accompagner. Ce qu'il faut, c'est juste faire ce qui nous plaît à nous et ne pas s'occuper, pas faire attention à autrui. Или там ты относишься к высшей расе, а все остальные являются недочеловеками, ты можешь поступать с ними так, как тебе заблагорассудится, или что-то подобное. Ou bien encore d'autres prises de position comme de dire, voilà, tu appartiens à une race supérieure et puis tu peux exploiter et faire des autres absolument ce que tu veux. Так, ладно. На пятое. Привычки или склонности. То есть сформировавшиеся от прежней долгой дружбы с омрачениями. Et donc la cinquième des causes,
c'est l'accoutumance ou l'habitude qui s'est formée sur la base d'une longue amitié avec les perturbations mentales. Мне кажется, что некоторые психологи, когда советуют, что эмоции нисколько не следует сдерживать, их нужно всегда проявлять, вот сразу как только они появились, что вот это как раз и создает очень тесную дружбу с этими эмоциями. У нас создается привычка к тому, чтобы ярко, сильно проявлять эти эмоции, и от этого эти эмоции становятся только сильнее. Будь то надменность, гордыня, чванство, злоба, раздражение. Ну, чаще всего, конечно, вот это раздражение. Et c'est vrai, lorsqu'on parle de cette longue amitié avec les perturbations mentales, il y a certains psychologues qui vont dire ou qui vont conseiller de ne pas retenir ses émotions. Et finalement, le fait de ne pas retenir ses émotions, ça entretient une certaine proximité avec les perturbations mentales, ça les renforce même dans une certaine mesure. Et ça entretient les émotions telles que l'orgueil, la fierté, l'irritation, l'agacement, etc. То есть, наверное, я не говорю, что все психологи так говорят. Но те, кто так говорит, наверное, они как раз одни из тех, кто излагают лжеучения. Alors, je ne dis pas que tous les psychologues le disent ou sont de ce point de vue, mais par contre, ceux peut-être qui prônent une telle attitude, finalement, on pourrait le rapprocher avec ces explications qui sont erronées. Опять же, я допускаю такие ситуации, состояние психического здоровья человека, когда, наверное, какой-то период ему, может быть, и это показано, не сдерживать эмоции. Но я не думаю, что это все-таки действительно хорошо. Alors, могут быть исключения, то есть, но это не является панацеей, что ли. Donc après, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de situations dans lesquelles l'état psychique d'une personne nécessite qu'elle puisse externaliser ses émotions ou bien qu'elle ne doive pas, au contraire, qu'elle ne doive pas les retenir. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit à encourager sur le long terme. Опять же, польза, скорее всего, лишь временная. Et de nouveau, il me semble que l'utilité d'extérioriser ses émotions, cette utilité sera limitée dans le temps. И шестое, это установки или приписывание вещам и явлениям характеристик, приятное и неприятное, цепляние за непостоянно как за постоянное и другие неправильные представления. Et donc la sixième des causes, elle est intitulée l'attention inappropriée. Donc c'est le fait d'accorder des qualités positives ou négatives à des choses ou à des phénomènes et en leur accordant ces qualités de manière erronée. C'est le fait de percevoir comme permanent ce qui est impermanent et d'autres perceptions erronées. Г – это пагубность омрачений. Проявляющиеся омрачения прежде всего резко омрачают сознание и искажают восприятие, а также укрепляют скверные подсознательные склонности, влекут за собой сходные омрачения, причиняют вред самому индивиду,
другим и обеим сторонам вместе. Порождают, то есть и себе, и другим. Порождают проступки этой жизни, другой, то есть будущее, и обеих вместе. Приносят страдания телу и душевные переживания. Создают будущее рождение и другие из 7 страданий. Отдаляют или удаляют от нирваны, отклоняют от добродетелей, изводят благосостояние, будучи среди окружающих, испытываешь из-за них уныние, безрадостность, опасение, омрачение. Опасение. Омрачение повсюду сеют дурную славу, вызывают порицание учителей, защитников и других святых. Из-за омрачений приходится горько раскаиваться в смертный час, а после смерти идти в дурную участь, не достигнув своей цели. То есть высокого рождения и полного освобождения нирваны. Donc, le grand D, la partie suivante intitulée Les défauts des perturbations mentales. Les perturbations mentales, tout d'abord, troublent l'esprit de manière radicale et déforment les perceptions. Elles renforcent les tendances subtiles qui sont déjà présentes. Elles font du tort à vous-même, aux autres et aux deux en même temps. Les perturbations mentales font naître de mauvaises actions dans cette vie, dans les vies suivantes et dans les deux en même temps. Les perturbations mentales font souffrir le corps et l'esprit. Elles sont la cause des renaissances futures et autres des 7 souffrances. Les perturbations mentales vous éloignent du nirvana. Elles vous détournent des actions vertueuses. Elles vous font perdre des biens. Dominé par les perturbations mentales, on ressent à cause d'elles de la tristesse, du désespoir, un sentiment de danger. Les perturbations mentales sèment à tout vent et vous font une mauvaise réputation. Les maîtres, les protecteurs et autres déités vous blâment. Au moment de la mort, vous vous en voulez, car être empli de regrets, et après la mort, vous renaissez dans les pires états d'existence sans avoir atteint votre but, à savoir soit une bonne renaissance ou bien la libération. Тут из 7 сказано, видимо, из 8 или... или 8 тут перечислено. Дополнять список нужно из списка 8 страданий. И в украшении сутр говорится: вредят омрачения нам и другим существам, и нашей нравственной силе вредят они тоже. От омрачения слабость усердия, скудность даяний, упреки хранителей, учителей недовольства, а также злоба других и слова, неприятные нам, и несвободные перерождения после смерти, утрата добытых или возможных заслуг, в итоге страшная мука проистекает в душе. И во введении в практику бодхисаттв, как злоба и страсти другие враги, подобные этим, способны, ни рук не имея, ни ног, ни отваги, меня покорять, превращая в раба. Им стоит лишь только в душе появиться, кончается радость и счастье мои. Терпимость к вредителям этим постыдна. Нельзя их терпеть, не стыдясь. Когда бы все боги и асуры разум врагами набросились на меня, они не сумели б столкнуть меня все же в Авичи, где адский пылает огонь. Враги ж эти мощные омрачения, способны мгновенно забросить туда, в то пламя, которое и гору Сумеру, золы не оставив, сожгло бы дотла. И мне омрачения с времен безначальных враги, и древнее врагов не найти. Другие любезными станут друзьями, как только почтительность к ним проявить. А к скверным почтение, если проявишь, последствия будет страдание и вред.
bon. Donc, on reprend dans le texte. Dans l'ornement des sutras du Mahayana, il est dit: les voiles perturbateurs entraînent votre propre destruction, celle des autres et celle de la conduite éthique. Vos vertus dégénèrent, votre santé décline, vos protecteurs et vos enseignants vous vilipendent. Votre mauvaise réputation se répand. Dans vos vies futures, vous renaissez dans des lieux sans liberté. Au final, votre esprit est saisi d'une angoisse profonde au vu du déclin des vertus que vous aviez ou que vous vouliez obtenir. Et dans l'entrée des pratiques du Bodhisattva, il est dit: les ennemis que sont l'aversion et la soif n'ont ni bras ni jambes. Ils ne sont ni courageux ni sages. Comment ont-ils pu faire de moi leur esclave? Tandis qu'ils habitent mon esprit, et à leur guise me font du mal, je les supporte sans me fâcher. Mais la patience ici est déplacée et condamnable. Même si les dieux et les titans se dressaient en ennemis contre moi, ils ne pourraient me conduire ni me jeter dans les flammes de l'enfer le plus terrible. Mais les voiles des perturbations, ces dangereux adversaires, peuvent en un instant me jeter dans un brasier, au contact duquel même des cendres du mont Méru, il ne resterait rien. Aucun autre adversaire n'est capable d'une vie aussi longue que cet ennemi, les facteurs perturbateurs dont l'extrême longévité n'a ni commencement ni fin. Tous ceux que j'honore et sers m'apportent bonheur et profit, mais si je sers ces perturbations, tout ce que je reçois en retour n'est que maux et peine. Так. Дальше это, видимо, краткое описание того, как бороться с омрачениями. Осознайте объясненную здесь пагубность омрачений. Устами Гомпавы: дабы отбросить омрачения, необходимо осознать их пагубность, узнать их характеристики, причины проявления, противоядие против них. Когда осознана их пагубность, они рассматриваются как пороки, воспринимаются как враги. А если не осознать их пагубность, они как враги не воспринимаются. Поэтому следует поразмыслить над ее описанием. Наверное, их описанием в украшении сутр и в введении в практику. И еще. А чтобы узнать характеристики омрачения, следует прослушать Абхидхарму или хотя бы объяснение 5 совокупностей. Ознакомившись с главными и вторичными омрачениями, надо, как только в душе, в сознании, в уме возникает страсть, гнев или какое-нибудь другое омрачение, опознать его. Вот возникло такое-то и такое-то омрачение. И сражаться с ним. Такое опознавание омрачений и нужно. Donc ici, dans la partie qui suit, on va souligner la nécessité de combattre ces perturbations. Donc on reprend dans le texte avec 2 citations. Prenez conscience des défauts des perturbations. Et le Geshe Kalampa Gompava a dit: afin d'éliminer ces perturbations, vous devez connaître leurs défauts, leur nature, leurs antidotes et ce qui provoque leur apparition. Une fois que vous avez compris leurs inconvénients, considérez-les comme complètement erronés, regardez-les comme des ennemis. Sans connaître leurs travers, vous ne pouvez comprendre en quoi ils sont ennemis. Attachez-vous donc à contempler ce point tel qu'il est expliqué dans l'ornement des sutras dans le Mahayana et dans l'entrée dans les pratiques des bodhisattvas. Et encore, toujours Geshe Gompava qui dit: pour comprendre les caractéristiques des voiles des perturbations, étudiez l'Abhidharma. Étudiez au moins l'explication des 5 agrégats de Vasubandhu. Une fois familiarisé avec les perturbations racines et les perturbations secondaires, dès qu'apparaîtra dans votre esprit l'attachement, l'hostilité ou toute autre perturbation, vous serez capable de l'identifier. Vous penserez: en voilà une, elle s'est manifestée, et vous serez en mesure de la combattre. C'est ainsi qu'il faut identifier et reconnaître les perturbations mentales.
Поэтому, наверное, важна практика созерцания или наблюдения за собственным умом, когда мы не пытаемся им управлять, а просто наблюдаем за ним и отмечаем, что в нем происходит. Et c'est pour cela que la pratique méditative qui vise à observer l'activité de son esprit est utile. C'est justement, c'est pas lorsqu'on essaye de le maîtriser ou de le diriger, mais c'est vraiment cette observation de la manière dont il fonctionne. То есть, когда мы воспринимаем, вот мой ум направился туда, вот мой ум наблюдает вот это, вот я отвлекся, вот в моем уме появилась привязанность к чему-то и так далее. Когда мы уже определяем, что происходит в нашем уме, это естественным образом, без усилий, как-то успокаивает наш ум, успокаивает от эти омрачения, будоражащие эмоции. Ведь так же, как и другие вещи, когда мы смогли дать им какое-то определение, пусть даже просто название, в нас это создает ощущение того, что теперь эта вещь не является чем-то страшным, неизвестным. Она является вот этим, и мы уже как-то спокойны. Также с этими эмоциями. Когда мы определили, ага, вот в моем уме произошло вот это. И теперь мы не следуем за этой эмоцией. Мы знаем, что эта эмоция есть. Просто наблюдаем за ней, как она пытается нас развести на эмоции. Donc là voilà, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment cette pratique qui vise à mieux comprendre le fonctionnement de cet esprit et d'observer son esprit. Et donc là, quand on peut observer, on voit, voilà, notre esprit, il va s'attacher à tel objet ou il va au contraire essayer d'éviter ceci. Et lorsqu'on est capable, on arrive à ce niveau, à force d'observer, d'identifier ce qui se passe dans notre esprit, à ce moment-là, on peut également, ça nous permet de calmer cet esprit puisqu'on est capable d'identifier les perturbations mentales et tout ce qui se passe, tout ce qu'elles impliquent et leurs conséquences dans notre esprit. Et c'est un petit peu la même chose quand on peut donner un nom, quand on peut poser un nom sur quelque chose. Donc c'est plus quelque chose d'inconnu. Et à partir du moment où on a identifié quelque chose qui n'est plus inconnu, ça ne nous occupe plus puisqu'on a pu trouver une solution. Donc c'est la même chose avec ces éléments, ces émotions perturbatrices. Ce qui est important, c'est que on est capable d'identifier cette émotion, on sait qu'elle existe, et à partir de ce moment-là, on peut commencer à l'observer, à voir quelles vont être les conséquences de cette émotion perturbatrice. На этом пока остановимся. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui.